शहबाज हुकूमत को इक़्तिदार में आए 9 माह गुजर गए मगर हालात बेहतर ना हो सके। मैं 70 साल में लगी, आज तक मैंने 150 किलो आटे का नाम नहीं सुना था। कोई भी इदारा ऐसा नहीं है जो मुनाफा बख्श हो। डॉलर हमारे पास है नहीं। पागल ख्वाजा आसिफ था जिसको अकल लगता है बिल्कुल नहीं, और वो आपका डिफेंस मिनिस्टर बना हुआ है। पाकिस्तान का जो निचला तबका है उनसे मेरा ताल्लुक है। महंगाई की ऐसी लहर आई है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी देखी नहीं गई। इसका जिम्मेदार इमरान खान है। शहबाज हुकूमत को इक़्तिदार में आए 9 माह गुजर गए मगर हालात बेहतर ना हो सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत में आने से पहले आवाम को ऐसे सब्ज़ दिखाए और कहा कि इस महंगाई का तोड़ हमारे पास है। पहले मिफ्ता इस्माइल और फिर इसहाक डार को ऐसे पेश किया कि इनसे बेहतर तो इकॉनमी को कोई संभाल ही नहीं सकता, मगर असलियत आपके सामने है। महंगाई में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है और आवाम इस महंगाई की चक्की में पिसती जा रही है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लामाबाद से और मैं हूं महविश कमास खान। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अवाम से, उनसे जानेंगे कि आखिर वो इस महंगाई से किस हद तक परेशान है, और इन ऐवानों में बैठे उन सियासतदानों से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है। गुजारा कैसे कर रहे हैं आप इस महंगाई में? बहुत मुश्किल गुजारा है। आम आदमी के अब जो ठीक आदमी है वो भी मुश्किल हो गया, उसके लिए भी जीना आराम हो गया। अच्छा, तो इमरान खान की गवर्नमेंट अच्छी थी या शहबाज शरीफ ठीक की? थी, इमरान खान की गवर्नमेंट ठीक है, सब कुछ मिल रहा था, हर चीज़ थी, सहूलत लेकिन थी। तब भी महंगाई थी। महंगाई मानते हैं, महंगाई थी, लेकिन हर चीज़ मिल रही थी। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। आज ये उन्होंने इतना महरूम किया हुआ है हर चीज़ से, लाइनें लगी होती है आटे के ऊपर, किसी का नसीब होता है मिलता, किसी को नसीब होता है धक्के मार के निकाल देते हैं, जी कोई आटा नहीं जवाब है यहाँ से। महंगाई की इतने महंगाई कर दी कि जीना गरीब का दुश्वार हो गया है। इतनी महंगाई है कि बिजली पानी का आटा ले रहे हो, आटा 150 रुपये किलो कभी सुना खाद। आज मैं 70 साल में लगी, आज तक मैंने 150 किलो आटे का नाम नहीं सुना था। गवर्नमेंट को आप कैसे देख रहे हो? इस गवर्नमेंट को क्या करेगी? तुम्हारा खजाना ही खाली है, गवर्नमेंट क्या करेगी? वो जो दुकानदार है जो ना, इधर एक ताजिर है, ताजिर अपनी मनमानी करता है। महंगाई से बहुत ज़्यादा हद तक मुतासर हो चुके हैं, क्योंकि इवन अगर अपनी कंपनी की मैं बात करूं तो वो एम्प्लॉइज़ जिनको हम एडवांसेस भी देते थे उनको पिछले 2-3 महीने से हमने कोई सैलरी नहीं दी। और उसके अलावा कई एम्प्लॉइज़ जो हैं, बेशक उनकी परफॉर्मेंस जितनी भी अच्छी हो, लेकिन यही महंगाई है कि जिसकी वजह से हमें उनको निकालना पड़ा। तो इंतहा दर्जे के मुतासर हुए हैं। मैं महंगाई से बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ। हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है। पहले जब हम सरिया इम्पोर्ट करते थे हमें 1,90,000 रुपये टन के हिसाब से मिलता था। अभी उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, 235 तक वो चला गया। उसके बाद हमारे पास जो मुलाजमीन पहले काम कर रहे थे तो अभी उनकी भी हमें डाउन साइजिंग करनी पड़ी है, उनको भी कम करना पड़ा है। ये मुल्क किसी तरह से भी सुधर नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि नीचे से लेके ऊपर तक सब। तो जिम्मेदार कौन है? सब जिम्मेदार है इसके? ये सब जिम्मेदार है। अभी एक मिनट मेरी बात सुने। मुल्क में आटा नहीं है, अफगानिस्तान में जा रहा है, ठीक है ना? तो ये फिर ये हमारे जो जितने भी लोग हैं ना, ये सब जिम्मेदार हैं। सब चोर मिले हैं। सिर्फ मुश्किल जो है ना गरीब आवाम के लिए है। आवाम से बात की, उन्होंने ये बताया कि मुल्क में महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इसकी सिर्फ हुकूमत ही ज़िम्मेदार नहीं बल्कि दुकानदार भी है, क्योंकि इन्होंने अपनी मर्ज़ी के रेट लिस्ट लगाई हुई है जबकि हुकूमत ने इनको रेट दी है। क्या ऐसा है या नहीं? इन्हीं दुकानदारों से बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर इन्होंने क्यों ऐसा किया है, अपनी मर्ज़ी के रेट्स क्यों लगाए। तो दुकानदारों से बात करते हैं इसके मुतालिक। जी हमने तो अपने रेट नहीं लगाए, लेकिन पीछे से माल नहीं आ रहे। हम बैंक जाते हो तो कहते हैं डॉलर नहीं है, पीछे से कंटेनर बंद है, इसलिए हमने रेट बढ़ाए हैं। टी एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी हूँ, तो जो रेट हम देते वो कस्टमर का और हमारा थोड़ा सा ये मसला रहता कि यार कल मैंने इस रेट का लिया था और आज ये रेट है। दिन ब दिन फ़र्क पड़ रहा है काम के ऊपर, हमारे काम के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जो पिछले 7-8 महीने से लेकर और अभी काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है। दूसरी हमारा जो इंपोर्ट है एलसी बंद है, एलसी खुली नहीं रही जी बिल्कुल। डॉलर हमारे पास है नहीं कि हम उस पर काम करें। आज अगर रेट दालचीनी का 200 है ना, अगर आप कल आओगे ना तो कम से कम 15 से 20 रुपए किलो बढ़ जाते हैं। 20-30 रुपए बढ़ रहे हैं, तो दुकानदार बेचारे क्या करेगा? रेटलेस किस तरह वो लगाएगा?
اس مہنگائی میں تاجر برادری کا کتنا ہاتھ ہے؟ کیا یہ لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ لوگوں کا شکوہ ہے کہ انہوں نے اپنے من پسند کے ریٹ لگائے ہوئے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ اسی پہ بات کرنے کے لیے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہے صدر انجمن تاجران پاکستان اجمل بلوچ صاحب. بہت شکریہ آپ کا اپنا وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ مہنگائی ہوتی کیسی ہے؟ حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. حکمران عیاشیاں کر رہے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جو منافع بخش ہو. دیکھیں وہ گھر نہیں چل سکتا ہوتا ہے جس کے پاس اخراجات زیادہ ہوں اور آمدن کم ہو. تو اس ملک کی آمدن کوئی نہیں ہے. تمام ادارے جتنے بھی ہیں پاکستان کے جنہوں نے منافع دینا ہے وہ خسارے میں اور اربوں روپے کے خسارے میں. اور کہا جاتا ہے کہ جو تاجر ہے یہ اس کا ذمہ دار ہے. شاید یہ ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے، یہ منافع خور ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہی تاجر ٹماٹر 10 روپے کا بھی بیچتا تھا، 20 کا بھی بیچتا تھا، 50 کا بھی. پیاز یہی 100 روپے کا بھی بیچتا تھا، آج پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے. تو اس کی ذمہ دار حکومت ہے. ہوتا ہی ہے مہنگائی اس وقت ہوتی ہے جب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز ملک میں شارٹ ہو رہی ہے. یعنی چینی لے لیں کہ چینی اگر ملک میں شارٹ ہو رہی ہے تو ہمارا جو بیوروکریٹ ہے، ہمارا جو اتنی تنخواہیں اور مراد لینے والا افسر ہے، اس کو فوری طور پہ باہر سے منگوانی ہوتی ہے. اگر وہ نہیں منگواتا وقت پہ تو پھر مہنگی ہو جاتی ہے. کوئی آپ کو یاد ہوگا 60 روپے کی چینی 100 روپے کی ہو گئی تھی. سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں آٹے کا چل رہا ہے، اور آٹا پاکستان میں پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بنتا ہے، تو یہ کیسے پھر غائب ہو جاتا ہے؟ دیکھیں پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس نے دینی ہوتی ہے گندم ملوں کو ہر روزانہ کی بنیاد پہ کہ اتنے ہزار ٹن جو ہے وہ گندم جو ہے وہ جب دینے میں ناکام ہوتے ہیں یا کوئی وجہ ہو سکتی ہے سرکاری کہ اس کو روک لیا جاتا ہے. یہ بیچ میں سرکاری بھی مافیا لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی بیچ میں پیسے کماتے ہیں. یہ بھی ان سے ملے ہوتے ہیں مافیا کے ساتھ کہ یہ جب جان بوجھ کے روک لیتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے روکتے ہیں، بحران آ جاتا ہے. آٹے کا بحران اسی وجہ سے آیا، ورنہ کوئی خدا نہ خواستہ باہر سے بحران نہیں آیا ہمارے پاس. ہم خود بحران ادھر پیدا کر لیتے ہیں. اور وہ لوگ میں نے آپ کو نشاندہی آپ کو کر دی ہے، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے حکمرانوں کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو الیکشن لڑاتے ہیں. اچھا، تو اس بحران کو ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ ایمانداری، کرپشن کا خاتمہ. دیکھیے چائنا کیوں آگے چلا گیا ہے؟ چائنا نے ہر وہ چیز چائنا بنا رہا. اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر 2 میاں بیوی بھی ہیں تو انہوں نے کام کر کے پیسے گھر میں لانے ہیں، کرپشن کر کے نہیں لانے ہیں. کرپشن والے کو وہاں گولی مارتے ہیں سر میں، اور گولی کے پیسے بھی اس خاندان سے لیتے ہیں. یہ کام اگر ہم کر لیں، ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہم یا تو پھر ہم سارے ہی کرپٹ ہیں کیونکہ کوئی کرنا ہی نہیں چاہتا ہے. اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے اور قوم کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. قومی اسمبلی میں بل پاس ہو کہ کرپشن پہ سزائے موت ہے، یا اگر سزائے موت نہیں ہے تو کم از کم عمر سزا ہے. پاکستان میں مہنگائی کافی حد تک بڑھ گئی ہے، اور اس مہنگائی کی وجہ سے فوڈ اویلیبلٹی پہ کافی حد تک اثر پڑا ہے. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے طاہر ڈھینسا صاحب. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آخر فوڈ سیکیورٹی کی اگر ہم بات کریں اور یہ معیشت کی، تو آپس میں ان کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں جی، فوڈ سیکیورٹی کا مطلب ہے کہ ایک شخص کو ایسی خوراک جو اسے پسند ہے، یوزلی گھر میں لوگ کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں کچھ یا جو بھی، اور وہ اس قیمت پہ جس میں وہ افورڈ کر سکے اور اتنی کیلوریز جتنی مقدار میں اسے ریکوائرڈ ہے اسے ملتی رہے، اور یہ نہ ہو کہ یہ ملنی بند ہو جائے گی شام کے. اس کو فوڈ سیکیورٹی کہتے ہیں. اس کے لیے خوراک کا موجود ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کی پرائسز بھی وہ ہونی چاہیے کہ جو اس وقت فوڈ اویلیبلٹی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، فوڈ افورڈیبلٹی ایشو ہے. فار ایگزامپل ایک روٹی آج کل 20 سے 25 روپے کی آتی ہے، اور 2 روٹیاں اگر کھائے گا تو 50 روپے کی تو صرف روٹی کھائے گا، آٹا کھائے گا. اور اگر 5 آدمی ہیں تو 250 روپے کا آٹا چاہیے، اور اگر 5 آدمی 2 وقت کھائیں گے تو 500 روپے تو صرف آٹا کھانے، روٹی کھانے پہ تندور سے لے کے اس کو سارا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ 15-16 ہزار روپیہ تو صرف روٹی کے لیے چاہیے. تو آپ امیجن کریں کہ جس کی انکم دیہڑی دار کی 700-800 روپے کی دیہڑی ہے اور کچھ دن نہیں بھی ملتے، اور وہ مہینے میں 1500، وہ صرف آٹا بھی 5 اگر بندوں کی فیملی ہے تو نہیں خرید سکتا. وہ تو بہت مشکل ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ 1 روٹی کھائے گا اور کیلوریز اس کو پوری نہیں ملیں گے. تو فوڈ انسیکیور وہ اس معنی میں ہو گیا کہ وہ میل نرشڈ ضرور ہونا شروع ہو جائے گا. تو ہنگر جو ہے
वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ हंगर। क्या वजह है कि फूड जो है, मतलब अगर हम बात करें आटे की, पाकिस्तान में किल्लत हो गई आटे की। एक ज़माना था, कुछ साल पहले हम बाहर बेचते थे आटा, इतना गंदम हमारे पास होता था, लेकिन अब हमारे अपने लोगों के लिए आटा ही अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे क्या हुआ? कुछ साल पहले जब मैं आपकी तरह रिपोर्टर हुआ करता था तो 15-16 मिलियन टन गंदम जो है वो हमारी ज़रूरत होती थी। आबादी भी हमने डबल की है, बहुत बढ़ाई है, तो अब 27-28 मिलियन टन हमें गंदम की ज़रूरत है। और जो रकबा था जिसमें हम उगाते थे गंदम, उस पे आबादी बढ़ने की वजह से हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई। आप अगर सबर्ब्स में जाएं इस तरफ बाराकोह की तरफ या तरनौल की तरफ, तो पहले आपको जो ग्रीन एरियाज़ मिलते थे, अब उन ग्रीन एरियाज़ के ऊपर या स्लम्स हैं या हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, स्टार हाउसिंग सोसाइटी, डिफरेंट नेम्स के साथ। मतलब खेत जो है वो सोसाइटी में उसके ऊपर लोगों ने रहना शुरू कर दिया और उसकी डिमांड है। तो एरिया जो है वो श्रिंक होता जा रहा है गंदम का, और खाने वाले मुंह जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं ज़रूरत। तो एक तो ये डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई जो है वो कम होती जा रही है। 2023 शुरू होते ही जिस तरह के हमने देखा जो हालात है, तो आपको खुद क्या लग रहा है कि क्या हालात बेहतर हो सकते हैं आवाम के लिए? नहीं, इस वक्त हालात जो हैं वो देखें, आपने पैसे से ख़रीदना है। 2 करेंसीज़ हैं जिससे हम काम चलते हैं। जो चीज़ें हमने बाहर यहाँ से ख़रीदनी है उसके लिए रुपया चाहिए, जो हमने बाहर से मंगवानी है उसके लिए डॉलर चाहिए, दोनों ही नहीं है हमारे पास। तो अगर गंदम यहाँ पे कम होगी तो वो डॉलर लगेंगे उसके लिए, पेट्रोल जो है वो डॉलर में, अगर ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकेगी तो हालात मुझे तो नहीं लगता कि इतनी जल्दी ठीक होंगे। बल्कि आने वाली हुकूमत जो है, अब जैसे कि लगता है कि गवर्नमेंट इलेक्शन की तरफ जा रही है, पेट्रोलियम प्राइसेस नहीं बढ़ाई, जिसका मतलब ये लगता है कि वो दे डोंट वांट के कोई टफ डिसीजन लें। शौकत अजीज़ ने नहीं थी बढ़ाई जब वो इलेक्शन होने लगे थे, 60 रुपये, और उस वक्त से शुरू हुआ था। इमरान खान को जब यकीन हुआ कि अब नाउ इज़ ऑन द एग्ज़िट, तो प्राइसेस नहीं बढ़, अब इन्होंने भी इस दफ़ा नहीं बढ़ाई। तो इसका मतलब है कि IMF के साथ जो प्रोग्राम है वो जा पड़ा है, इट इज़ नाउ इन अ ट्रबल। तो नई आने वाली गवर्नमेंट को फिर से IMF के साथ प्रोग्राम करना पड़ेगा, 23rd प्रोग्राम, और उसमें बहुत टफ होंगी फिजिकल साइड के ऊपर भी रेवेन्यू रेज़ करने के लिए, और एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर आसान होता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि और फिर इंपोर्ट वगैरह के लिए, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, जो देंगे वो आपका डेट सर्विसेज में और दूसरे मद में जाएगा। तो हालात मुझे तो ठीक होते नहीं। और ये अब ये जो एक तरह का हम नीचे बिल्कुल रॉक बॉटम पे हैं, ये 2-3 साल रहेंगे। मतलब आवाम के लिए कोई फ़िलहाल बहुत मुश्किल है। अवाम की राय तो अब जान चुके, अब उन लोगों से भी बात करते हैं जो ऐवान में बैठकर इस मुल्क के फैसले करते हैं। उनसे जानते हैं कि क्या वो भी इस महंगाई से मुतासिर हुए हैं और उनकी नज़र में इस महंगाई का ज़िम्मेदार कौन है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है वो 2 गुना से ज़्यादा बढ़ गई, और उसकी वजह जो है वो जिस तरीके से माइशत के इन्होंने फ़ैसले किए। पहले तो रुपए की कदर में जो तेज़ी से कमी आई, क्योंकि ये ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं संभाल सके। जो 16.4 अरब डॉलर के ज़खायर थे इमरान खान के ख़िलाफ़ जिस अदम एतमाद की तहरीक आई है, वो 4.5 अरब डॉलर पे इस वक्त आ चुके हैं। उससे रुपया की कीमत गिरी। और दूसरे इन्होंने जो फ़ैसले किए, इंपोर्ट्स नहीं होने दी, LC'याँ बंद कर दी, उसकी वजह से सप्लाई के अंदर कमी पैदा हुई। और इन दोनों चीज़ों की वजह से एक महंगाई की ऐसी लहर आई है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी देखी नहीं। सर क्या कहेंगे, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार इमरान खान है। ये हुकूमत ज़िम्मेदार है और जो उनके हैंडलर्स हैं ज़िम्मेदार हैं। इन्होंने एक इकॉनमी मीशत जो ऊपर चढ़ रही थी, जो स्टेबलाइज होगी, उन्होंने अमेरिका को खुश करने के लिए, रजीम चेंज करने के लिए इमरान खान की इलेक्टेड हुकूमत को हटाया, और उसके बाद जो मीशत की तबाही हुई है वो सबके सामने है। पाकिस्तान में जो बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं इमरान खान साहब, और IMF के तहत जो मुआहदे किए हैं और कड़ी शराइत पे किए हैं, वो मौजूदा हुकूमत अगर चाहे भी तो उनसे इनहराफ नहीं कर सकती। हुकूमत रकीन कहते हैं कि इस महंगाई की जिम्मेदार इमरान खान, उनकी अपनी इकोनॉमिक सर्वे जो निकाली थी उन्होंने उसमें वाज़ेह है कि ग्रोथ रेट 6% होने वाली थी। तो इस वास्ते उनके फिगर्स, उनकी इकोनॉमिक सर्वे जो उन्होंने निकाली है, उससे वाज़ेह है कि हमारी हुकूमत ने मईशत को स्टेबलाइज कर दिया। गवर्नमेंट कहती है कि चाय कम करे, दुकानें 8 बजे बंद करे, तो क्या आपने बजाते खुद अपने अखराजात में कमी लाई है?
جی بالکل، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہم کم کر سکیں، بچوں کو اپنے گاڑیوں کے اوقات ایسے رکھیں کہ پیٹرول جو ہے وہ کم استعمال ہو. اگر کسی کام کے لیے جانا ہے تو سارے کام اکٹھے کر کے ایک ہی دفعہ جائیں. اور جو دکانوں کو بند کرنے کا وہ ہے تو یہ ایک بہت اچھا میں سمجھتی ہوں ایسا اقدام ہے، پوری دنیا میں یہ فالو کیا جاتا ہے. اچھا، انہوں نے کہا کہ چائے کم کر دے، رات کو 8 بجے یہ غلط باتیں کر رہے ہیں. وہ پاگل خواجہ آصف تھا میرا خیال میں، جس کو عقل لگتا ہے بالکل نہیں، اور وہ آپ کا ڈیفنس منسٹر بنا ہوئے. کیا کہہ رہے ہیں کہ جی بچے کم پیدا ہوں گے اگر آپ 8 بجے دکانیں بند کر دیں. کوئی ریشنالٹی ہے اس میں؟ پاکستان کا جو نچلا طبقہ ہے ان سے میرا تعلق ہے. میں متاثر کو خود کو سمجھتا ہوں، لیکن کچھ معاملات ہیں جن کو میں نہیں بھی جانتا، لیکن اگر کوئی ناگزیر معاملات ہو جاتے ہیں ملک کے لیے تو وہ فیصلے کرتے ہیں. ویسے مہنگائی ناقابل برداشت ہے. مہنگائی سے ظاہر خود آپ کتنے متاثر ہوئے ہیں، سیاستدان کتنا متاثر؟ ہر شخص متاثر ہوا ہے، ہر شخص متاثر ہوا ہے. اور دیکھو ہمارا تو یہ ہے کہ چونکہ ہم ذمہ دار لوگ ہیں، ہمیں چلو ابھی تو گندم یہ وہ ہماری اپنی گھر کی ہو جاتی ہے، لیکن جو خریدنے بڑے جو لوگوں کو ان کو لگ پتہ جاتا ہے، بڑا مشکل ہو گیا. اچھا، اس کا واحد حل کیا ہے؟ کیسے یہ مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے؟ واحد حل یہ ہے کہ ملک میں الیکشن ہو، ایک مستحکم سیاسی حکومت آئے جو پھر سخت سیاسی معاشی فیصلے کر سکے. پاکستان میں بڑھتی مہنگائی کی وجہ جہاں ایک طرف حکومت کی غلط پالیسیاں ہیں، وہیں دوسری جانب تاجر برادری اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. آخر پاکستانی عوام کے بارے میں کون سوچے گا، کیونکہ اس مہنگائی سے نقصان صرف اور صرف غریب آدمی کا ہی ہو رہا ہے. پروگرام اسلام آباد سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.